وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. آية نمبر وقت نرجع ترسي آية کو أتس زس وقت نرجع رسي آية بكهب سينتو ولما جهزهم بجهازهم وقتی که یعقوب بکشون مصریان یوسف دربار یانو ارزاق میوالد لبنا آماده بستا کن لغز شاید بکوین ارزاق سقله حبوبات سقرو نشتی و ندون سقله کوین شاید به قافله و تجهیز بس آماده سفر بس بی جهاز هم کنتی ده حیواناتون که اون دو تخصونی که کنیز دی بارون کل دون کل دونی قافله پو آماده بس لغز چا ین کنتی کن آنلا ده وقتی که جناب یوسف یقص ده یعقوب یکشون لکسر موز قال اتوني بأخ لكم من أبيكم كنتان يان لوكس كاتومي سيريانو زن فنيايونا ده وقت که كنتز ميشيتيان يامبوكشيتا يون كنتي فونيجيو كنتان دو كنتي أتاچيك بافونو من أبيكم خدوكشيتا يون ألا تراونا أيا كنتان دارت هما درتاخستا ما سونا أني أوفي الكيلا نا يوسف إسكنتان دي وزن تشربي كيلكو دي بريو ديون غاما وفا بس كامل بس سكان سكنتان دي وزن فتانس وأنا خير المنزلين نا يوسف مملكة مصر كنتي فارس بهترين مهمان نواشكين منزلين زربنا نزول يعني مهمان نازل چه ملسا و دون لا پذیرایی باید پیشخ از و بهترین مهمان لا عزت احترام نگیم بو مهمانی بکنی شخص خیر المنزلین جگین تنتی فریز عزت احترام نگیم بو کنتا آز و قصفتانس داره کنتی دفنو کن یوسف اس کا سلموز تاکید بسه فإن لم تأتوني به داره سکنتز ارزاق سخوره چت لوگ سے کان آنیانو سون سے بار دوم پیکا اگر کتو غز اسپو بس دی فونو کتو نیم بکشی تمایونا فلا کیلا لکم اندی یان غز کنتان تو عام چونچمین یان کنتی فرستامینا چیشک مید اگر دی شرط پیکا عمل مابانا ولا تقربون کنتان یان میسیری قریبا مایون یان میسیری یان سے پیدا مید اگر دی شرط بگم مدلنا اگر دفعون چکوته دیونا کنتان یان وفا بستان اگر دو مجلس نارینه فلا کیله لکم عندی کنتان چربیان نیشی تیک نزن پتوچه من ولا تقربون کنتان یان قریبا میسیریان مایونشی یعقوب یکشون بالاخره فعلا دانکان یوسف موزین مچایود هونیزز دي شارة جواب يعني قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون يا يوسف تا يوسف فما شس بيدل ملك مصر نجان نجيب بابي خدمة الله دبشي دفوني باريانس فراتان مچت لگيانونا تأكيد نجيبو نجاس فراتان مراودات بنتيجاني لوكس مراودات بس تأكيد نجيم بو لطافات نجيم بو نجاز بابا لسبرات عن تلفوني باريانو باباز تلفون نجاني مكالو وإنا لفاعلون نجاز يرز بشارة عمل بكنين يعني نجان يرز قافلة هذا كونو جيكونتة تيوم الزرع وعدا بس وعدا بانا يوسف الصديق اسكاسلموس دستور تنسوا وقال لفديانه قال كسلموس يوسف الصديق خريد غلام سغا فديا فتاز لتعبير سون يعني جوان مملكات الله بخانيو دي اودون لا دستور تنس
जनाब यूसुफ इस चीज़ है इजअलू बिदाअतहुम फी रिहालिहिम बिदाअ लगत अरबियन दूलजिन मतज दे ज़माने मुआमिला बाना छो मुआमिला बचंदी एवज या चीज़ात का तो तंग बे इनवान सामान दूलकुन बिदाअ ज़रसिन मुसल्लम याकूब बिफ्शूनी संगदी ममलकत प्यानुना आजोका न्योचना कुन सामान ला एवाज का तो चीज का तो तंग जो दे या कुरान तक चहली का तो सरनुल का तो जियो ना तंग से दिगना मुआमिली का करते यूसुफ सिद्दीक इस ले यानी मेहरबानी बस दस्तूर तंग de kuri karkum gulamun la ij'alu bidaatahum fi kan al-insani de qimatun gama yang dobara zok se kunti samani di kuru di bare anutto chana goya zanpi chon la so fi rihalihim rihal yani kui di kuru ni darmiyan ya jokki saman rihalunya लअल्लहुम यअरिफूनहा ता इनकी ख्वा पता छचिंगती चस पर भी सामान रिन चोसे तांस खाने बिजा आगामा या लोग से दिया तांस सुखजेरे इधन कलाबू इलाहिम वक्त की खून दी मिस्र यान लोग से खुनती अहली तरफ लकन आने लेबाना मसलन शाना यूसुफ इसका मरहमल लतांस तफद्दुल लतांस या मुमकिन इन यूसुफ फतायुमा कि ड्यूज आजोका न्यूज़ पे कीमत अपोचो याकूब यो खनी माल पुतां से एरे से गयं खा कीमत में थवा लुसिन सामसे गाज ओस्ताजी गयं दी सामानुन या कुलु नि बारे आतां से आजो से काले दास कसल मुस लअल्लहुम यअरिफून आता खा पता छो व दी बिदा बुनिया लोग से उसु इदन qalabu ila ahlihi याकूब कुन न दुनिया इनकलाब son से लोग से कुंतीर यस्तिल लेबाना कान ahli खिदमत अल्लाह लअल्लहुम यारजिऊन नी दे का नौबत दो क्या कौन या दोबारा योमी वसीला छो इन नौबा या अव्वल पिका सामान लकुन योत प्रोग्राम लेने योत ए नौबत पिका का दुकान सामान मांगे ने आचियों में कौन क्योंकि दी सामान को लोग से ले बन कौन या योमी सबब फराहम से दिया यारजिऊन कौन लोग से फलम्मा रजऊ इला अबीहिम वक्त की दी सफारी ज़हमात गामा छोटे मिस्र नदी याकूब बिफुनी कारवान को यहाँ लोग सेलेब इला अबीहिम कनान यानु याकूब खिदमत ला लेबना खोंगी ज़ेस्ता बाबा याकूब अर्ज़बस कालू या अबाना मुनिअ मिन्नल कयू या बाबा ngacang dia resi ngacang kule yung sed misir yang nasaman yune tik baca pesyarat pased ngacang mamno pased tang mamet zerse yang ngacang zan petong sekiel wel cang tang camin ngata sia syarat ciyo syarat kudu inki guna yamin nimbo tama lihaza fa arsil ma'ana yarez eres qafilan ngaci safar batana ngacang nimbo yarez tang margoso nimbo kale tong ngacang na akhana ngaci kono yani binyamin ang kale tong नक्तल व इन्ना लहु लहाफिज़ून नक्तल ज़मान ngacaz yang दोबारा केल तलब बस ज़नफ़े बोस कांगन प्रेस कांगन चारे क्योंकि मिलिकी मिस्री मालिक पे कना व इन्ना लहु लहाफिज़ून ngacaz dia ऐसे कल्ले yang हिफाजत न बचाई बे जिनाबे बिन्यामीन फरेज़ हो ngacaz ज़ाया ngacaz बसखत मुहाफ़िज़ का जगत ज़रे कौल तास्ताना कोई जिद्दी वैसे याकूब हज़रत याकूब इसका सलमोस क़ाला हल आमनुकुम अलैहि लेफ्रुन ची किंतेज वादे तंगत किंतेज मांग मिगज़रत आया मनंगा इत्मीनान न भरोसा छोगा दी बुनियामीन का किंतेज नोरी बुगज़रियम किंती गंगार दियामेग लुसुगा इल्ला कमा अमिनतुकुम अला अखी मिन क़ब्लु इल्ला इनकी नाज रेस्पेक्ट भरोसा बस बिन खिंती का कोई फोन यूसुफ का ले दांजना भरोसा बस तंग मत खिंते के रेशंकुआ का ले इंजरेंची बकवास बस यूसुफ लग नबरा चुकसेत मसलन ना यूसुफ सावलिंग बारबेसा चुकसेत yang nga dare di hono chikulu seyot खिंती दिउंगास का ले तांगोला आमुन चिक छोगांगा लिहाजा इल्ला कमा मिनतुकुम अला अखी मिन क़ब्ल यानी दी क़ज़िया बचस्तान लखिन तेज कोई फोनो यूसुफ का
ناس امون امنیت کنتی که اعتماد بس کاله در بدر کنتی بس بین بنه یا امین میتان نمازش بلکی یعقوبی لحن کو بدل سون کسل موس کنتی اطمینان نچان بین ناس کاله نتان ها لیکن کوئی حفاظت کنتی لا ملتنا فالله خیر حافظا دی بنیامین محافظت بخن خیر حافظ کو خداوند متعالی یقین از خدای لغباره تنید و هو ارحم الراحمین لیکن نامو شازده چند اشیبا خدای یقین ٹھیک سن ولما فتحوا متاعهم یعقوب چون Misiri safari na lozon se kolea chawatun se dalba se kolea quins kursa crostana matasa krol bana wo ajab ngatang tiak mo ba chachi kale bimsu wo zan pe tang su pe no zo se kale tang su sam se ne konna na par su ya wajadu bida'atahum ruddat ilayhim kwa patasun wajadu kwa کوئی بداعت نہ دے قیمت نہ ثمن گما یمن زوق سے گنتا کالے تان سے دیو تو رحم جان بادشاہ چی و دیو چی مالک چی انزرے کون نہ تعجب چار گزے قالو گما دام سے نسو یعقوب شیتیا سون سے نیا زز یا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا یا ngati baba ngates chi go yang chi tala po diu ngati بداعت na قیمت کو yanzu se ngata shazde base dukni malik ko wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana ya dare dikarwan bin yares ngachi khono binyamin safaran kale tang margosu chia ngacha yang lok se son se misirian ngachas yang dobara ngachas yani saman zan fede tunyo se kurionet ونمير أهل نمير ميري مادين هي ميرا لغة عربية أرزاقنا زاجاز لزرش الإنسان قوت لا يموت كلا ونمير أهلنا زر بنغتيب شو بالبيس سويس زاجاز دوبارا نجاز تهيئ بس آماده بس ميسيرانا كوري يومت ودكسنانه ونحفظ أخانا يرد بينا يامين نجاز نقول نجاز تيك بس دي هوني محافظات بس بچایی بسه شخص کمه دون چیبت و نزداد کیل بعیر نچان یم سونسه دم ملیک کل زره کوی شرط بوانا نچاز یم کوی گنا طلب بسه کمه بعیر که کلبایت بدی کوری دی کیلون کیمو نباسی بسان کیمو کمه ذالک کیلون یسیر درک هنسپو چونچی کام بینیم سری کوی دران کیموریاب نتانچین کیونه قال لن أرسله معكم ناس بنيامين كنتان نجيبو كالميتان حتى تؤتوني موثقا من الله تا إنكي كنتزنا وساقت شيء إدمناني تعهد مؤكد أحدنا وعدك خداي من لنك هم سمت با لا تأتونني به دی جناب بنیامین کنتز دوباره الزوق سے کیوں زیر بیکا یعنی کیوں نچل زوق سے زیره الا ان یحاط بكم مگر اینکه یک سوچ اتفاق چیز کنتی کا غلبه چوک یعنی کنتی کا احاطه غلبه چوک یک حادثه یک سوچ و کنتی قدرت میلوز زوق که امیده صورت میں استثناء یا هلاکت چوک پرز بساق یعنی شوتوک شیو پرز باز یا هلاکت چوک دوزگاه احتمال تنجو فلما آتوه موثقهم وقت کی یعقوب یفرونیز دی تاکید نگیم با احد با خدای می که احد یعقوب تانس احد تانزوز کنگت زره کنی وساقت بو دیو تانگ منا قال الله یعقوب از کسلموز یعنی قال یعقوب از کسلموز چی الله علی ما نقول وکیل الله یعنی ذات خداوند متعال فیقبو نتی دی تعهد بره کدی کا یعنی دیو کا وکیل این دیو خدا لتونگد خدا لرتخص بیاد اگر کنتز که تو مخالفت بنا مثلا خداوند عالمیز نی فریز
کلی شخص بو مثلا بچین یدیو وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. جناب یعقوب یک نصیحتی طوری که مثلا کسال مسلم چوک لنگی بشون کنتن شهر مصر ینگ زگو چی چیز گنگما جامع مسون شیگ بلکه کنتن مختلف ابواب سون شیگ ودخلوا من ابواب متفرقه کنتن شهر مصری مختلف زگوز الگ الگ شهر پیانسون شیگ دی توصیه پو حضرت بس بن چوک گاه مفسرین کچیز ره چونکی یعقوب یکشون لیگ یا جمال حسن یاد پا مثل یا چزنه دی فریس دیو این زیر جمع مسون زیر کجا گاه چشم بدی احتمال چه ده بعض مفسرین زیزوها شرح بس این متفرق وما اغنی عنکم من الله من شیء. حضرت اس کسال مولد وما اغنی عنکم از کنتا به نیاز بس ازگاق پا میگن کنتی شتیگ نگاه سو چیشیک اگر من الله من شیء خدای طرف نگاه چیشیک اتفاق مقدر سونزونه دو ازگاق پا میان یعنی ما اغنی زده یعنی صرف مشورت تنظیم مثلا این الحکم الا لله علیه توکلت وعليه وعليه فليتوكل المتوکلون. دی گا حکم چیک مد اونا گا قضا قدر مقدرات چیک حکم چیک جاری چچمن الا ده حکم بجاری چچوک باید پو خدای فرزین یعنی گام خدای لغایود خدای کسیر دیان کل برگوز علیه توکل تو خدای کنگا سیر دیان توکل جغید و علیه خدای ذات بک فلیتوکل المتوکلون توکل بکنو نیز متوکلین نیز خدای کسیر دیان توکل برگوز. ولما دخلوا من حيث امرهم وقت کی یعقوب یکشون داخل سون کنتی باباس کل به حسابی دستورات حسابی کا مثلا ابواب متفرقه است ما من حيث امرهم ابوهم کنتی باباس کل به حسابی کا ما کان یغنی عنهم من الله من شیء. خب خداوند عالمی طرفنا ده چی مقدرات چی کوئی کا یود پینان او دی مقدرات پیشی دیگنا دی کون دی متفرق ابواب دی چوغشه دی دستورات پس دوش چنگ خواه فایده مسون یعنی فایده مسون منظور بکن باز هم امتحان ین گرفتاری سون اهل بنا بنیامین لوز دیگنا خواه دیانو مشکلات یون ده مشکلاتون خواه رفع مسون دی دستور بیرولر دو رفع مسون چه دو مقدرات الهی انویت بینسو یعقوب سان اشاره باز ده ما اغنی زره چاچک نگیم بوده مقدرات یانده چی خواه دیان زحمت چچین بونه یامین اولوشین دی قضایا کنیانونا دی گرفتاری از مایز امتحانون خواه غنی و بینیاشک ما چچوز یعنی دو کنی که پوق چونکه مقدر یاد پناه ما کان یغنی عنهم خوان یعقوب دستور حسابی که داخل سون شهر مختلف ابوابی دیوز بسه خوان ده شهر پیانو گیت پی مقدر سون گرفتاری شتیگنا ده چه خدا از مقدر بازد پیشتین ده نخوان کفاف نغنی ما چچوز من شیء گاز ذره یعنی ده مقدرات اون کوئی که فوق یعنی بنیامین لوز یعنی گرفتاری بولی خوان سون مثلا الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها الا اینکه دی دستور بو حضرت یعقوب اسمیت پی تمنا حاجت چین مین هم قرآن جناب بنیامین نسبت الله لیگن محبت دیو چوز ده هم قریب شون لا نصیحت چیک بس بی دیو اینکی خدا دیو ظاهر باز قضاها دو ظاهرها یعنی قضاها دی ظاهر و ظاهر سون و انه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإنه جناب یعقوب صاحب علم من چونکه پیغمبر این منا خداوند عالم اس کسل من لما علمناه از کل دی علم بشازده بازیود با ولكن أكثر من سق لا يعلمون خواه پتا مید
تقسمت دی آخریو چی این سر مقدرات بو چی شد ضربت بگه علوم این لمد. خیلی خوب. ولما دخلوا على یوسف وقتی که دی فنون گنگما یوسفی شتیه لب دخلوا على یوسف لبنا آوا الیه اخاه یوسف یقبوز کری طرف لا مثلا کری رنگبر لازدم سه کز کری فنو یعنی بنیامین قال کسل نوز یوسفیز اینی انا اخوکا نا اینی انا نا یری فنوین فلا تبتئس بما كانوا يعملون. پس یران اندوه نا خلطو مسون بنیامین لکسل موز یران خلطو مسون دچی کوینز بس کنی لاس بی کچی کوینز حضرت یوسف یقولان چلونگ هم پوت تانس دیو لاس بسید پا هم بنیامینی باریان وان کوینز مثلا یقمیگ بس ممت بدرگم نکوینز زیرده بنیامینی کان سرقت سنیت تانده این یسرق فقط سرق اخول له زینچونه زوس. یعنی خلاصه کسلموز فلا تحزن یعنی فلا تحزن یعنی فلا تبتئس یعنی که یران حزن اندوه مسون خلطو مسون بما كانوا يعملون دچی دونیز ngati باریان بس کنون سمسه اونپونونیز یوسف نه بنیامین باریان یغمی مبس بین مده بس بمید با. اللهم صل على محمد وآل محمد.